Bismillahirrahmanirrahim. Bari ngal konton Mustafa Sahu yal konton ADC toyala kore nin kolla dingal be duniya kono momo kana me wara muni benne me kanyi watu kono ani muni benala video nyi jela ya soto watu wati ngi konton watu la albadi ma Mustafa yal konton be korila sati kono lete Guinée Conakry bokke korila kakande bi mo fin karo tilimwani sabadoli ya tilimwani fula sangat kar folo muharram karo wala mu jombento karo man ngol ko muskoto karo tubab karo le 11 septembre 2020 ka korila jami ngo itandalla alla du ko do be dun kan damen ka itandalla kal siwandi ka faliyan ko alla ko do nyali pa dun bi kan damen al ka dun adun dingirale katu muna mo be nyinke kan ngaw ni imazul kalin wati mandigol ko nin mo ko indinte ji bar fan ko indo be ji e bele ko du nam mobulu aka do ko ke albe banku ding wo kamala ndabe minke kan yaaje wala ne sale ko do be futala futadilla korla jami wala mo nyiti sani mbe image doli tande anin dingira dolu ka explication ngadi mbe lori ndamente angale korla jami ngade bon mbe tourner la ngay silo itandala pour juste al sa faham mbe lori nyamen jamma fang nyin silo nyin nyina botanan sahu kunda gasama kunda surubaya kana silo nyin bon jakunda jalkunda bo fi jang sila fatanga mimbe jalkunda kamona jalkunda kana enter la bunga la munyiti enter wala la bunga munyiti bunga nyine be nun lori ndan nun adogoma la bunga la munyiti nyim bunga la be nun lori ndan nun mbemba mimbe Conakry bunga nyim mambannu bar biya banta cewlo ngala ajere ya dada nyamen abanta cewlo abe lokurin askeno mol ba kono mena just jami mo felenti ngale jami mo je alla doko alibatu bon ten minariye le be lokan wala mu sororo bot insala bango ma folo mena bunga muinti jamma fang silo nyinne tata bapaya anin fanan karfuroto kata masakunda silo nyinne botaje ni miro mimbe lorinte ture kunda miro la munyinti nyina be ni tur ni espace la ben ni jami on tema espace o nyina ben ni jami on tema bon ngale marché jele marché le munyiti korla marché ka kidame mena asilo bala pour je kana tinyaro ke jang ne kenyole be juni barinte atul dunya be ko do min jo do ko min be ke kanja kanivo ni ngale jeji kan je nyin ka bonan tamafa voilà tourdi dal mafa kanabula kanivo ni kono mbar ngamira do kula le nda da baktu bo nyinu pour nyamen na ninje na ta ay kanivo soto kata ngal yaje jele kanivo kondo al yaje pour je kanalo bon maintenant nyimbe do ko le tenne jami ngo nyine be do ku kanten actuellement nyin ngale nyin jele nyine be do ku kanten actuellement bon bari niaje ko di bondo keta bake il faut bien expliquer comme on a que min ben nyato ka explication di nyamen pour be salon jamion fula le lota kori la kono ja misiri fula wala lota ja fula nyim fang ma fan sun jamion nati mais il faut que nyingalo no forcer le mun loti ngal ya jere ala la nyinya jibe munna nyinyanta lula iye bo son lo malo min kono mun njaw ya min kono kam mali wala ni nyintu man lo nu asekeno molbe amburi ibe amburi yele nun ka fo nyin jamion bambam wala na nyin salo be kika kono musuba ke bang e ka salo ka kono nyina lo wala be nyin ta kanten ko ngonta gandirin ko le tama kan normal wala il faut bien expliquer parce que do sena mirako ha jamion mamba tapaliati je mbelati nyona baniaje ka explication di
iko nimmo ko indinte damina bari fanko indo be jele adum beden kude beden sube beden subo ikagla landi banta batole beyne la kude sikaji beden ku ikake banta batole sati tima beyne fansun tataji korla ko le be kiri mena ali nyalo jami ngoto beten ngale ndonje dan so kundal mi marina dan so kunda bungal mi kuro nyina be munin kangama kuro nyina be minin kang dan so kunda bungal jami ngama mais iba kande folo il faut que d'abord nga frim pour al sha kala mutako do ko be ke kanja nyamen parce que moya man fe ya dol famata jamma kayitandiro ke bon nte fe banko ka dunne nte fe parce que no fontel be grandi kan nunto espace babi jang warata bar sañ jando yata tema fulu ala jubi bum fulu jang anin jang atu mo kan mena janna mu dan so kunda bungati dan so kunda marina yo ngi konton mena nyin silo nyin me da menten rompo nga jang to mon dal be jam famulal silo nyin nyina bodana jakunda bende bato silo nyin ñina bota nan jakunda kanana ngal yajel jal kundale mu jamma fandi jamma fa dan so kunda ñine mu korila bu njam folo ti mun luta korila kono insanu man ko to mali yalu abule dan so reposto ampe mo kende abule dan so le bu ngani lu atele mu bu njam folo ti korila kono mi nga bu njam lu commencer korila kono kus abdoulaye dan so bon jakunda silo le mu ñindi ñin le mol ka nanu wala ni nata fo jang silo jal be jam famla mais nga tourner maintenant tourner kamala pour bien expliquer ale mangi suma ñi minje lorinte ngale mango ngale bu nga ñin nunto bu nga ñin tunte nu njang selon moi bu nga ñin tunte nu njang ok maintenant bu nga ñin na tarabal ya jang wo setu futa dala jambite ki bal ka sigda ñi mangi suma ñin attends, I'm sorry. Yo wi yiri fulala be jam mais nunto mangi sungala be jam dan so kunda mangi sungala mbari nangol la mangolam wo sebe nun jam korla jami ngo be ka sigja alne ke ba be tun ka sigja mais ala distance o jube aske no do ya ke ta sain fo banko le ka dumba fo ndal ka grandi ba fo mu nek ke I don't know malon barala jube ba est ce que nunto ni kalien no mo keme fulashi sigino jay salala non bar adu dis afele jami ma fele il faut loти mo felante mango fele jami ma fele jannatu mu wositi be kasi ni notono mbari nangolu dan so ko nangol la mangi sungla bari ngamira mango nyimbe wulu kan ka dani yiri dole be nakiri nyombala manjiro nyin long ok mena silo nyin mangi sunga bala nyin silo nyin ko ma silo nyin dan so kundani sima kundatema ñin silo le bota drama kunda be ka jigi nel non drama kunda ngol jawara kunda sawane kunda dulu drama kunda siso kunda sima kunda jama ka ji silo nel dan so kunda le munyinti sima kunda le munyinti pour bien expliquer attendez voilà ngala jël wo silo han ka babina kan maintenant pour ñami na je kana mol toro kana mol batandi do ko la wala da ngamira do kulal yen sinya bakutu bolu yen sinya pour que doko c'est mais bien ils sont bien faits parce que ça il y a le djebe kanani la kanivo ni na kaji nari kata mina silo ni na data bapaya fofana kunda bajo kunda soirée kunda carrefour to jidala silo tata je mandu jamion ko no falo pour que nga explication dal mais nami da bakutu bolu yeyndada ila xam-xamo kam la londo kam pour je kanivo soto je tambi janna jang ayta pour akana dunna jamion kono jang kadu jamion felenti ngalaji nin joni mambo jang jebe dunna jamion kono mais pour le moment ça passe je dis bien on croise le doigt on fait comme ça pour le moment ça passe je pense que ça va aller encore inchallah je nyimbe kanal o beteni maintenant sila kilinga nyinne tata direct bajo kunda sima jana soirée kunda kata. Mais à l'époque, nous, ce n'était pas comme ça. Le monde a évolué. C'est pour cela qu'on construit comme ça maintenant, à notre manière. Parce que nous, dans l'utilisation de Corilla, nous, de Corilla, nous avons si que
ban no nunta ke balu itol man notisation ko lon ka lotisation ke wala en toro ke ni nga korla boy be sa kun korla kon har mini nata bunga san min sa murno nan wasilo la mun kata garinge kunda jamma fa wasila kini nga nyin nyine tata bon bunga nyinne be jami ma bala e ka fo nyina mu ko to ke basse wo yinelo ka ma ko gorogi ay bunga nyinne lo bu njangani bon ala bunga la munyinti basse gorogi bunga nyinelo man na ko nte korla be itandi kala de mais juste aller ko faham mena bunga fulo tema la jibi ko to ke basse gorogi yinelo xawsi yangol bon à deux doigts des mosquées regarde c'est comme ça maintenant mosquée felendi be nangininka kenyo nyi mun taleti korla be la ko nyol min alka ko do min wala min bero nyi ko kiyaso nyi bersi fa nyi nabi naka be nyi nabi la kanji kalier ka fo ni kalier bero aba futurin kallanke birki dingal ban cimento be ka busanyi nala aba futurin akallanke fanande anyi nyarim pour albe yakalamta mena jami ngol area to beten ngam mambandi folo sila fatanga fele jam ngali sida fatanga jam sila do nyi nyina kata janna bajo kunda soare kunda nyina ka jigi kata mansa kunda khawsu yalla mu janti ngara mo kunda kay nam jam bapaya wala mu nyindi bapaya fele kajina bon c'est comme ça bari bakutu boye solution nyini na janko la wala na jante pasarende non de corre silo be tinyari trop je sais pas pourquoi mais solution nyini no fana mal maintenant nga albula nga takaru parti fula nyo pour aller kul fagam bake jami nga say nga dun konoto Mustafa yal konto parti fula nyo maintenant deuxième partie le munyinti na image kalo fula nyo parce que je fais 11 minutes tout le temps parce que dole téléphone o man sobeya dole téléphone o kulbaliati bulu e akunka nga mambarka ni yasiandi dole téléphone ka begele ni image o sembo warta dron dole be je buka sar télécharger no mbeloring sima kunda yen komala nga jana fofana kunda tu komala ni nata nyamen na wol ka dun silo ina lanu nun to gotumo jami nga nyimba boy wo sena tala bannu nyan ba sayin wo fana boyta jami nga be lo kante bon sororo min be lo kan sororo sifa dole be lo kan jang ateni sororo dole manki birkite ndide ika simenga le keje kono ka comme konkil ko be nyamin ne ka kule sororo min kati alaji wi nyintu mo nyina be do kuka fula ibole ka jo nyimbe bapa ya mafangala tonkanga to do min be jana o be touré kunda mafangala nyato ta fulo le be lo kan folo nga 2 étages jami mo fangal 2 étages say nga dun jami on kono tumando baten se image do sotalien nga filim nyamafa kuro nyi e ka kuro nyi na miningala ha bari alimbe alintul be korla be tout abe tiatale bar jami ngoma espace le soto tout le monde a reconnu ça bar mingantul be toro alimbe ko lombe mbalu ngambe mbal tara dame ngaki wo nyama harinde évaluation nata siya ka siam be mbal tat yaji wali yatina mena anu islamu ya kono kila sallallahu ta'ala alayhi wa sallam makka jami ngomi beroñ nkila mama ama touché bari abdullah ibn abbas ko kila la saybe dolam madina kila ne nata makka abe tamala lundo abdullah ibn jubair kila ninna aisha be tamakan ibe tawafola makka kila sallallahu alaihi wasallam ya funna aisha yen a dukuduka tulo kono ko ni makan gol la kontenu abe beroni miro nyi boy kulale aya loku e comme atleni lori nyani banay beroni touché ça makan gol be na fo kay la dignité do koy bulu bar abdullah ibn jubair atulo ne ngo me kilala wala ne kabiat keta kabi wotuma tebe madina al hajjaj ibn yusuf as-safi janibe guyala abdullah ibn jubair atele jami misiro nyi kaba beroni aya boyle aya te aya loku yaje kati wonene nga moy kilala ni kila be nyim bange kan ala dimbaya yen ibe tawafo laje
sila do barata be kila ko mala adindi munu tumo adindi tumo barata jamiyo anata ko salamu alaikum kila natana jalke sam kila natana wo bangi bar kila man beroma makka beroma amama di barata abdullah ibn jubair me kila la nala dimbaya bi tamaka nyon noma comme tulo man kulu isa fo moyni da bonna diamo kon bari tulo bundala bukaki wala na jamiyon ko be nyame aka betiya nyame al ko so isogole natino alinda do ko be betiyata bari espace le na jamiyon ba fututa akallankiyata anyinyata abarakata a garantinta duniya be ko korla jamiyon ha bari yalon ninka fo siata kabila ko to kabi sate ko wobuka bay mena jamiyon nyina ko betenne banka jamiyon abdullah ibn jubair nata bero nyi mutala ha te kenke momo mama koy dokon ay dokot ay yiro ta selta santo aniala nege ndinga katula bero busala ka miro busa fayate momo mama koy a loku abdullah ibn jubair la lonin kola al hajjaj ibn yusuf as-sakhafi fanan nata nyi bungalo wala do makka abelo la na nyogo min kante nani kabikila makka nonota may kaba bero nyi kabala teji sen ibrahim la loro abe nani nyogole kante nani ibrahim ngol makka ngolu abdullah ibn jubair la loro hajjaj ibn yusuf as-sakhafi la loro makka be bundo nani nyogole kante hajjaj ibn yusuf e gouverneur le matinu makka kono baratena ta nani fanan e ni ndadaten wala mu ikafole ma le sanguinaire mal français comme sanguinaire ni le bonna manso muslimo lam bar arono ku jama be arono soddo ni tombo dul barono la atele akala bara muslimo min fa muslimo mansa ke nena ma fa juste pour expliquer les choses comment les choses se passent me ko la jami mo to kori la bokke kakandi ala jibi alla do ko jibi ngalaje aginyata abetiata akallankiyata tonya har maison blanche adangala gente ala cross har maison blanche adangala mun maison blanche la samasingo ani samasinga bekili ala cross abe lorim bankoto sando jubi kutubu khali ko wara al sando jubi santo le munti je sais pas combien de mètres combien de mètres munti malo ba manke masoti bon comme deux étages wala ni botanang dram kunda ma fanga ni sima kunda dan so kunda tema area o dafa so tolo munti yaji bon ngadu jamion kono sai mais jamion ala sororo le plan do ba nyamali ye tuje wonya sororo do ko la jam nunto wadano keke jan ni nata nyame e bulba karola bo be jam mara karo fananta felenti jamion be do kan nyame bari ngami rasul lafta monera domandi di bo dunta na image ma domandi sai mfale be jamion men assalamu alaikum be jamion fankono e samasin killing fula saba nani lulu woro la sey tanni woro voilà samasin tan ani woro le be lorin jamion nyin kono pilier tanni woro parce que ni ko dole samasin ko ta fahamla mbe duma le ten duma kelu sali dingira ngale ajele menne image ou parita fengela mbulu do bandi ngami rambe akuntula jam fala fo sama tuman don sena na sama ngato le ban ala barka ban bon jamma fa ngo ni bobolo fofu na kunda soare kunda bappa ibe dunna damen burgi bu ngay nalu États-Unis basa banda cewlo abandal do kulalla jorangala minti sambe image o kuntula jam fo sama bon ñeng jammu bappa yala côté leti jang malam munabe kala jam ba mampila nga inte jang fo almamo be dunna janala ba malon ko ke almamo be dunna janala ma fangale bon jamma fanga fanan al jam fana sorolo dole mu indi silo le be into kadunje etikali ka sel santo ni musol nata musol be sel la santo janni ja musol be sel la santo janni ka sel santo bare oto ngat wayen ko kadu say ñoko bebe bele be na sindi mi ngala dole bu ka sel no ni na mala wol be sel almina ascenseur ni ne yen ngi sel ndija wol be sel la santo janni sama sin kilin wol fanan sifa be lori nja non ba ko tubo fantastique franchement na enseigner romin
ngadiala impeccable fantastique franchement kali konton Mustafa yal konton nga image o kuntu jam folo fu sama dibo dunda o kolanse na dum nga sam singa konto be fali ani miro lo nyani kurbu karbol mbew be fese fese la yenni jam pour ali afam ali ala alla ko do alma ke nyamo ko ale ko do duwa du ngidale ali ko do doku ninken sankeme keme doku wala bijam sankeme mungo ngalo sankeme abanta al mafdal su solo fanan kono inshallah alma miro je ala barika so kuta domandi leti ta bar samal ke tabi jumo wala nan leti domandi sakarakum la Mustafa yal konto fo sama mbe image do natila nga dum kono to ani santo ani duma ani kata nyatili ngala molbe sallam misiro min kono ten folo be nyaadi ala barika je n'ai pas besoin de enseigner man do kulal man besoin nyaay min jembol commenter la pour al yamon kadu do ko be nyaari wo kamma bakatu merci inna do kulo gracia mfanga felendi Mustafa al konto ala baraka on est là à Korira Guinée Conakry Korila kakandi mbewul tote ala baraka fu sibitilu inshallah sakarakumullah salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ila liqa ala baraka fu ñaato bismillahir rahmanir rahim yo bari ngal nata ngal konto na yitandiro kalu sabañol mun adi sito yala Mustafa yal konto Korila jami la programme yitandiro bari ngal munu famata jang ani min be bantala pour salon do ko be tamaka nyaadi anin ko do min ka jo abe dun ka dindingiral famfam kal sewandi wala ka kumfo boalla kal kontani ndi wala albari Mustafa lek be camera la Mustafa saho adi sey to yala mena kunu ngadula do yitandile mais bi naftana la bi salobe ki kan damen bi mol ka salfana ni lansaru ni jumo sal damen mbolo yitandi kala wo ko lan sana sele jami'o santo jami'o fanga santo sana na sele ji ka do kulal fanga be jambi kay tandiro kala dula dolla parce que c'est très très important ko dula lo mena ali nyalo jang nyindula bi salo ka kejan be dun ko to wala nyimbe mu jami'o ngala kurolati nyimbe almajaja barbi musuba ke bang har sarifol bele kana jumoto bele kana sarfana lansoro fitro abuka fo moko bi voilà imaje dalo nyina la jang pour nyame mbol setambino akantaria ji kana lo jang bisuro felanti ñin lo ñin keta ñin sabu ñuma bati kan ko dahandi kan na hakilo dahandi pour ñame dan ci tanga so tono ñamen ka do ñin lo mbelo rayin tilibo karole la bon bade ko be jang gaburol ke balbe belerin damen be mbayo melu sawane keba nkaram wanyinu anin jomalu ibebe la bi jamba yitandiro ke la no farana mais jang jane musolo jang ni musol siyata jumoto musol la katara jang ni musol siyata dumoto jamba fa musol ka dun janela jang musol la bunda fele ba tenten comme salfana ala ansaru fitirolu musol katingi janne ngina bi nin keltema par janga fale ten salfana ala ansaru fitiro safu musol la partie le muinti konoto mais jumalugo musol ka findi bando de kella katara nin jumo sita fano min be temate e kay wulindi jambe kella partie le munyim beti bon jumalu musol katara jamma fan jeni misro tema al hawami beje
maintenant jibidal la muñiniti bar robinet be jang jammu misiro la kuro la ti jusqu'à présent kuro kono wala muñinti jambe mole jammu kawsiyangol la ko balati cuisino wala be tilindi janna kadu mol fana foka balu duna balolti foka balu wala muñinti ñin kuro bon sila do ñim bota nam bappa ya ma fan kanana nja mbo yitandiro lalien bon tenten salfana fitiro saka fo kelbe ka salijani do yina bi ni musol tem ventilol be jang kurangal be jang abe keka jang couloiro nyimbe jambe mu misiro le jang jambe be misiro le contrôle kono korla be yalla mu janti mena nyimbundo mimbe ko mate bundo nyimbe fintila ngaje itandalla nyimbundo min fela yalla miro dan jang bundo felanti jorangal ka babo jande masongalu ila jorangalu materialolu ike mabo janne kila mara janne jagangol ko kila mara abunda felanti ngale aje jang jimbunga nyin newol la munyinti jami wala newulu min ka doku ale munu sang atul korila ngol ndim dunya mo ko tangalu ale munu sang wala ko dum wala munyinti nyimu namira mo ki laji fana oui mo ki laji je vais pas rentrer mo ki laji jami ngana fongo fele fongo felanti marché fele marché felanti mana ka jigini area la kanalo ni ngamwe nyimbe dadala fay finti mais tenten folo barol be siyaring wulat ne man do ko njim finisi in kanalo ni damini be nyanka sandinde nyen damini be nyanka sandinde ata tulaten ibada dala la bari comme masongo min be do ko la e be janna ma fa kala ki kanten folo wala yatina kanyi parti tan dalla do korila jami wala programme auto Guinée Conakry korila kakande boke mumbe camera la koy Mustafa Sakho alla do ko ana alla ko di jo kali sewandi kali kontanindi bara mambande amambang alikana jeto de fanan soro la karula kata samital jamion bato misir ba fangato e jamion bato imbaje ibe do ko laje imam mo kayna santo ebe soro lo kanja ika soro lo ndija mena wulam jamion impeccable nyinna lo yin dahandi bak bo silo nyinna botanan kadung nyinna botanan ture kunda gasama kunda sawo kunda kadung janna ani kabata jamion kilin kono voilà bon tabulo fele na lasiri ko to la muindi vanna telephone le jenti nu na nunto kebal wala muindi bari menyum gulo do fola lien parce que askeno mo jamaate nyi tabulo ko gulo kalama tabulo nyinu islamu ya kono asoto tale ne kebal fananya asota mansol ka busa ba tabulo nyinu safe le katre kono safe doliya mo jama ya safe le ba kono kadu asafe fanka safe le katra nyin kono nyin tabulo la buso momo tulo bulata nyinto muslime miti wara imandu muslimi ya kono itulo dalta busala la bake ikatubile du muslimi ya kono
nkola tabulo mi sebu sa misilmi akanga de ma fa tabulo min be donki lala bulde mo fode yalon e kam mor kundangol je ani sugu lala nyinu ani dawa ke lalu min kana dawa ke sate kono tabulo be bulu e kat ni be ka wandol namede ka tabulo busa tabulo momo tulo nene bulata ni man tubi to o tar di ka tabulo kanga nyine me watu lumbe silebe tubilal gullo do le bala ngena o gullo do le falien ntam taliboleti falo buka wulu jamanyal yaje talibo jamal ben be kan dunya kono mini ba kalama bari ngay fo juste ka konto dia ke do kan namira micro be kerina say a jarto la man jarani na micro be kerina micro nyumbukata nyin ni ya busa nyimala ni fonyo be tilindi ni ya busa nyimala fonyo ka sambala fo 6 km ni fonyo be tilindi aka sambalo fo 6 km ni fonyo be régulièrement nga min falien je sais hein nga min fo mbakala malde parce que je suis au milieu de quelque part kaya ko kibaro falien ça fait le 4 kono e jama ni tabulolo bari nkole de muslime tabullo amin ka sugolla ani min be mor kundangol bulu ani min ka busa jami ngodo juma salola juma sal tabullo ma fo donki lala la tabullo de kad diamo man dia voilà bebenta min do tabullo kad dolbe je ni be diam le tele ki kangal lambe bari la kilo lafta mi tandile bu ko jibe do kan nafsa be wul yalla foka ni mi man la yen ku bandi yen ninka parce que je sais ce que je dis hein voilà maintenant me kori la jami on bato wala mu nyindi say jang miro nyin be lodin tema folo miro nyin ibe kotoma min lo kanin kuta ma tema miro nyin be je folo barto tar nyimbe boylale bon alfalu ibe belarin jande bunga nyin mo jamane nga bunga nyin ka fa be janne fo bunga jami on lo tama amallo amanak bunga nyin be janne bon je sais pas comme jami on lota bunga nyin ngamira mo lulu be larin janne belarin jam mbe mbayom me ifandi mi atobi ale bafudi wala ani nkarambua mo do fana be jande munno man kilinya ngamari do ngina tala yaje wul bebe belarin janne ne bunga kono jam galaje jami sangana jami o doku bafutu ngam bimbeji ani molbe doku sifa munnate ngana yitanda la pour aju soyla ko la jami o Mustafa Sakho yal konton family groupe family fanga felenti bena deuxième partie non pardon kalo nani nyoro mena la wuli yitandi la ko la jang kala doko ndalla ko bondo yitandi la kato albarakatele barka digale malti barka molo malti mo kende muskunda ke kunda aliyakata jambaro le malti ci kaw ci kanam gracias thank you very much quatrième partie bon bari ngal mutana Mustafa yal kondo quatrième partie filmage nani ñoko ni sido ñing ngonna alfa dol be beleri ne jam ibe jam jami en kono jam jami en bantala par espace ndimbele miro ñin tema il faut comme ça ñing nafa jamate tar lañ na jam c'est comme ça ñin espace o bi tema ha pour be salo wo ñam ñini fulo tema espace o be laari jam mol be beleri ñande bar buma mamma folo bari j'ai pris que ibe imbe da dalal imbe na da dalal abebe na la boyle la ka da ku aba futuru imaje tembandi ngam mimbe bu fulo tema wala mu ñinti mena mbena la dunna jamion kono galiaje bari tonya tapaliya doku manke jam manke masonti bari wallahi bari ngal jam ay benambulo ay no ye doko ke jang ngali pale sendeli e fongo alla étage bunga le binice ñim bunga de gerta par tubabu dugu mulbe 10 étage 20 étage ka bunga mini lo duo koto ye konkiri ko min ke jang e mbaw ke bunga la sambe du naje nyaato ma fanga bundala apiliye ñinu étage mu hanse lo janka abambol moi min jami wal jami ñaato ni de nga fanke ta fanga mbatira le module tar sando fana
nasa keno ni islamo yadi voilà kadu karanal be deme kanne man la islamo yodi de bon nsele tilibo ma fangala ñing birikita inti de jang ma fam birikita inti beton la muñinti birikol be janne mbe ñini sam ñi mimbe be banko to be mo beton la ti ya dem birikol lo ta kan ba niaje ko do ko barakata de gerta aba fututa beton le lata je beton ma ngala beton lon jang imajar ku ayna bulo asha dafa na mutule ti jof ya beton mala lo ta janto say misale mbena kan jam assalamu alaikum bismillahirrahmanirrahim do kulal fa jam e be do ko la motoro la be jam wala motoro be tama kante wala atina du man do na songal ta me la baki kunun dum men ni yitandika jam sala jibi do ko arani atol barka dingal dunia be ko no muslimi ya fa sala la mat ila ko man bana billahi baitan bana allah lahu qusuran fil janna ila la bangila sallallahu ta'ala alaihi wasallam wala munin bon nde banko to te kelu be dani wala munin salaamaaleykum kelu be dami mafa nde wala tati galaje kosa imbe metri karola ka ñaatu fana yitandal parce que no son bruit be ndet yamo ko no motoro le be diam ka ja galiaji santo dubo kono wala mu santo na fu ba min ka tra ko to fugula ba wala mu bar fugula ba wo bantal bon wo du batal mu ni motoro ni wala be intama dika wala ka intama bon ini benin ja assalamualaikum ani bara kariya bahasa Inggris cantik kesororo lu masih mana kami lagi tapi lu nih masih mana
mélange kajani tadi tadi jam ganati jam ka mélange jam ini ka mélange après ka keno ko bodo ko ini ka mélange ini ni ko siden to ni inda ko bon ni a mélange de ganati jam ya kita après jangan kita kaceno na mélange après on va lui faire ça pour ça jadi donc ça c'est là c'est pas comment on dit bon après señor pendant un petit Tengo que ya Après señor y vos le temps. Voilà, c'est l'escalier le santo. Pour ñamé ngata santo fana bondali. Allah kudo aberkatale. Ari joro ko jalo. Ala jibe, on dit que Maison Blanche, franchement, billah wallahi. Bakna toina safna. Billah barkata bakala mbet sel étage santo salam alaikum andu bara voilà say jang santo musul la karo wala bi jang Oui. Bon, ça me met à la sororo fanga bidame. Ou douleur me sororo bidame. Santo. Voilà. Voilà. Bismillahirrahmanirrahim. En haut de Correra. Merci beaucoup. Taï. Me santo le ting. Atira so sanne muito. Jang. Sororo be dole jan bara mamba kilin sororo nani lam mala nyini munti mawlo nyina mun afoti inda da gole ata mbaki ikayne budala di be ketale na folo munti sororo nani jogo parti le munti nyine be da so kunda ma fangala wunya jal kunda ma fangala yo bon atilis pojo kungoni yen dada la fabanda jang min dada dal a warama ba je dupu warama ba wala mun ya kata janade sain ku jama be jang wal satul tal et puis fana ibe jam fana dada kan konen ya katal mena nim masino ya saba ma dupo nani do mandi nani warama ba kilin wala be lo kanja bar jam fana yen kele be to lo kan ne folode barama bang bari jang ajibe nyin tribino nyi ala jubi sai sambe sama singa fanga bala fongo bala ato du ko minere sororo wo sororo la munti alka sororo mun jete amam bande jaje foi et puis nyi beton la moi nyi manke miritia nyi manke fongo ti beton la ala jubi beton namo beton ika beton la kije galaje ñemu beton ngolet ni ya la jang do yalla banku dole be je kake birikol bar ñemu beton ngolet ala kolos afelent wala na mbayi tandi kala dal salon beton ngolam sororo bimbe de dakan a sororo santo le muñi parti lulu jon Mustafa Yal Kondo parti lulu jon kamera sororo mbulu kande non lafta munna kala do ko itandalla kay itandalla ko ala barka e sugal ko nyadi jajef
bagna refetena abetiata adiata a kenyi nyata fana parce que doko min be jang illa wala bari fo ni fanga nata yaje iba fala mfanti woni temba mawo en plus il a coulage buka findia imam ban folo de ka couler bar coulage je buka jigi bankoto jang sama min be ke jita jami kon maji say mbiten be nyine kan kana ga selendi ya ke jang bari biri kontende ñemu coulage fangale ti béton la mu ikake ya dol ki take biri ko la biri ki te jang ikalo tenne so malo ya ide sifani bundu bunto ma fa billahi salam alaikum al numbara galaje ala jabi mélanger ñami abi jaxase ñami kala jere ala jaxase ñani mo la jaxase ñaki lite masino la ka jaxase wala ka murundi santo ok but jang e tolle ile technique long kadu e ko suburindi la sigi di gralo e tolle yalo ken ken ñambe bari ça me étonne un peu comment il kany ndada ñadi te kany ndada et puis tolbe santo fi ñami ni ngabu kay mutaba mal yaji regarde en Afrique on travaille parfois j'ai des moments parfois il n'y a pas de sécurité franchement regarde le mec travaille il est baraka mais sécurité est là à ma pensée tout ce dara mais c'est en Afrique on est dit que à la bêtillade c'est comme ça on dit en Afrique à la bêtillade salam alaikum c'était tout gasu ko donc e imane min do mane bon Djibouka Bo, touche dara. Bon, ce que j'ai dit avant, c'est ça. En Afrique, on travaille, hein, mais Allah est là. On dit que Allah est grand, Allah beteyata. C'est comme ça on dit en Afrique. Oui. Bon, Korila Mouindi. Ka Korla Imazo Yitandala, allez Korila Djel. Boumagnin, qui a fait ma maison blanche. Bakutu Boléa, Nancy Néroni, Jakunda. Bari mbayre balla dulato bambo jaya kay maison ambulance mais actuellement bunga mimbe be corridor tele raccord bati folo bari jale bulu mbala tamanto woto gu yalla ba ko bo famu engineer rolet nana da bunga fanan lu ala korosi baki billahi wallahi tallahi ni ba ko e ko mi bar jana bunga ko man dun kono tat man dun je ba ko bo lelu na signer ba ole fanga yillo mena e jamma fam jakunda jang jalikunda jamma fam mbatu bon ale bu ngani minje ntata dingal le balu kam nda bantay dingalu gesa makunda ta dawda na doxol wala ka bu ngani lu nga moyten États-Unis ba futuri mba kallanki nyima nyata oy am taxuduna nas ala ma atahumullahu min fadlihi onem passa asidi ama biya ni moy ku kendo ke ka fala ku kendo ke bon bundo nyi voilà ndinke dol la fana nga nyilo nta kaw su dingal ibele nta kaw su dingal leylo jang ke sama kunda galage wolle yillo franchement saliwati lal nata ni kana juma salon koy beten salfana lan soro buka fiko abeten ni nyal jang touré kunda bon jang saho kunda saho kunda bunga minti bon nganate mafang dan saho kunda mbarin kunda sano wala mu janti dan so kunda la mu janti bon dama la bu jang woti dram kunda bon bu njando fele dram kunda jana mbarin sini drame tama ya mimbe Portugal na 11 janvier mingo ko di jama kina salo ko wala be nyiluka sini drame tama ya Para Portugal le ngami rabi sabatini wolto
dan so kunda felenti jamma fan sima kunda bon jammoureti bunga ñiñata je sais pas qui l'a construit ora ñiñata félicitations mingalu yam franchement ñiñata jamanalu ñiñata sima kunda bunga le muñinti bon jambe mu sima kunda ma fangale me jambi ngo santo la parce que do kan namira ma ya bonde atra ko manta sport da ko nak melori santo jambe sima kunda jambe bon bajo kunda fele so bambo yiniya bon jamma fa me kalila do manding na tal ma ko ila bari ko to kala bunga minti gorogi jaabi khus yango mbarim bebe de sanoma abarin sorry tari ñun mbay karamba marché ngi konto mo kende turani julo mbe bay karamba darame marché ngi konto imo kende mo bete mangine la voilà wala mu ñindi bon jamma fa lafta jama itandi la bari mo le be jam fari jang masa kunda ma fa ngala mu jang masa kunda bapaya ngara mo kunda bapaya ngara mo le bu kende bay ba kanja even talibu bu nga fanan dilan na jël masa kunda tel awa yedere ke masa kunda ñilla buñ jati wol bu ngi jati wol muy kam masa kunda ngol be konton utam yedere ke mu baru birin xebu waxa yati ya ñakum waxa mi ya ñakum et puis baru birin xebu won taraxa ñongira zaire xa ñongi mu baru birin xebu nara ko ra birin kedira abar la khira ya mubara entraînement aragata khuru vendredi loxe mubara bini xebu nara touré kundala mo ñi mais nangal konto ngajigi duma bon ndegna kono sibe susor aduma ala jibede yalla simengala mo ngalaji ndibe lori ñamen alkan kana ngori ala banna bon jang mbe susol lete banko koto fili julo lebe dala jang fili julo jama ngamira wala be dala billah barjang billah wala la jibi ali miro jibi ye miro min da dani bari ye da ay dalla muna bu ñu fanan muna bija kamo du jour la kamo abija da da du bisimi ya fa ay taraje din du so man so to la do mo ya bambete ya de ngami ra wolam ngami je pense bien oui parce que bi mo way abugala fi day fi ko moto ida be fi la doron do sikili kava ni dam jang man ko fo mu ne be jam bibliothèque be janne jang jang morkol fana be jang wala mu ngi bu ko no kilin fulla saba nani wala be duma su solo de kafru kono duma jang ko salle de conférence ni ko do bulata o nyama ki bal saji le ne ñonde jan taf après ni bandi yesele ya fo mo le mu ne be kiri bar tonya almiro jubbe jang bum etaji wuli kilin selo ni ka mamba wallahi say image banda Mustafa yal konton family kan ADC to ya ala barka
abanta imaso banta nandi dale jama famu jang wala yatina tiyo min be larin jang wo botale wo sotale ko be gis yari jang tiyo lo sodo jang Mustafa yal kon ala barka salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Mustafa Sakho Guinée Conakry kakande bokki korira ala barka sakarkumullah Allah do ko monosita baral ko do kinande jami mo nyimamba folot al ko do kaf momo se munno ala kaf nyimamba folot nyimamba al ko do kina ali wakili do ko nyinyata al malbe jola Allah do ko nyinyata muni ba kunna mini ba organisation kunna ngal be konton al be le do ko nyinyata ale al yakata ale barinsi Allah do ko monosita muskunda ke kunda ala al malal jog to nyin sada ba mu jawsiyandol debe to fonola barsakarakum Allah ala barka